अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। CSS इंग्लिश ऐसे 2022 जैसा कि आप जान रहे हैं CSS के इम्तिहानात जारी हैं और कह लें कि कल ही CSS का ऐसे का पेपर हुआ है। टाइम तो मेरे पास नहीं है लेकिन फिर भी मैं सिंपल सी थोड़ी सी इसके ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको। ये देखें, ये इसके 10 टॉपिक्स हैं ऐसे के, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से वो लोग जिनका इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर अच्छी ग्रिप नहीं थी उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट ऐसे है टॉपिक्स। ये देखें ना, मोस्टली इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर आए हैं, ठीक हो गया। इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्लोबलाइजेशन का एक मेजर, कह लें कि एक बहुत मेजर टॉपिक है। पिछले दिनों हमने एक इसके ऊपर बहुत डिटेल्ड एक वीडियो बनाई थी, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, इसके इफेक्ट्स हैं, हिस्ट्री क्या है और इसकी इमरजेंस कैसे हुई, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये आप ये देख लें, ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना, ठीक हो गया। और इसके अलावा ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक हो गया। उसके बाद हो गया ये जो फेमिनिज्म है, इसको भी आप ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में लिख सकते हैं। वर्ल्ड फूड सिस्टम, द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर। इसके अलावा ये देखें, हाउ आर टेररिज्म एंड परसेप्शन शेप्ड बाय द मैस मीडिया। चले हम इसको एक करके हम इसको देखते हैं। चले फर्स्ट की हम थोड़ी सी कोशिश करता हूँ इसकी लिखने की। इसका सबसे पहले तो आप लिखे ना इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इसका लिखें इंट्रोडक्शन। उसके बाद लिखते हैं व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ठीक हो गया। इसके टॉपिक के हिसाब से इसके बाद हमें इसकी मालूम होनी चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए। ये लाजमी नहीं है कि आप इसी तरह इसकी आउटलाइन होनी चाहिए। ये मैं एक सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ या एक आइडिया लिख रहा हूँ। हिस्ट्री के बाद लिख सकते हैं आप ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स। उसके बाद लिख सकते हैं एंटी वाई, ठीक हो गया। इसको एक एक करके मैं डिस्कस भी करूंगा। विच कंट्रीज सपोर्टेड ग्लोबलाइजेशन एंड बेनिफिट फ्रॉम इट। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद एक और आ सकता है, यहाँ पर हम लिख देंगे कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। अच्छा, उसके बाद एक और तो आ सकती है लाइन यहाँ पर, आप इस तरह निकले पोस्ट बाद। इसके अलावा आजकल जो सैंक्शंस चल रही हैं, सैंक्शंस आवर अदर ब्लॉक। इसके अलावा यहाँ पर आप यहाँ पर ये जो आजकल चल रहा है वन बेल्ट वन रोड, और साथ ही इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ है सी पैक। उसको भी आप लाजमी तौर पर लिखें क्योंकि वो भी ग्लोबलाइजेशन और कह लें कि ख़ास तौर पर मार्केटिंग, जो इंटरनेशनल मार्केट तक इनकी रसाई है उसके मुतालिक है ये काम। उसके अलावा आप यहाँ पर एक और लिख सकते हैं, इज़ इट द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन और सेमी ग्लोबलाइजेशन, ठीक हो गया। लास्ट पे अब इसको लिख रहे, कंक्लूजन दे दें इसकी सिंपल सी, ठीक हो गया। ये है मैंने सिंपल सी इसकी अभी आपके साथ डिस्कस की है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में आपने सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन को ही लिखना है। ग्लोबलाइजेशन क्या, ग्लोबलाइजेशन कैसे, ग्लोबलाइजेशन के 3 मेजर कह लेंगे एस्पेक्ट है। सबसे पहले
खास तौर पर सबसे इम्पोर्टेंट है ही मार्केटिंग, तिजारत है। ठीक हो गया। तिजारत की वजह से क्या ग्लोबलाइजेशन वजूद में आई है। पहले था ताजर या एक इलाके से दूसरी जगह से चीज़ें लेकर जाते थे, बेचते थे, लेकिन ये ख़ास तौर पर जो जेट इंजन है इसकी वजह से क्या कि बहरी और बरी सफ़र बहुत आसान और तेज़ तरीन हो चुका है। आप यहाँ से एक चीज़ बाय एयर भेजते हैं तो कह लें कि 2-3 घंटों में एक दूसरी कंट्री में, या इससे थोड़ी ज़्यादा देर लगा ले। और इसके अलावा बाई कह लें कि समुद्री सफ़र के ज़रिए भी काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। ठीक हो गया। आप इसको यहाँ इसके इंट्रोडक्शन में लेके, इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन के मेजर जो डेफिनेशन है, ये कब से इसका वजूद में आया ग्लोबलाइजेशन का, और ये कैसे, आप जो मेरी पिछली वीडियो इसमें इसका डिटेल लिखा हुआ है ग्लोबलाइजेशन। ठीक होगा। उसके अलावा हिस्ट्री भी कह लेगी इसी में आ गई हिस्ट्री को। अच्छा, आप इसकी मार्केटिंग वाली हिस्ट्री लिख देना, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग, इसकी हिस्ट्री यहाँ पर लिख दें। उसके अलावा ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, नहीं यार ये वाला टॉपिक यहाँ से निकाल दें, हिस्ट्री वाला। अच्छा, शुरू में आप देखें ना, जब ये मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल शुरू हुई तो जो अमेरिका है ख़ास तौर पर कम्युनिज्म और जो कैपिटलिज्म ब्लॉक है, उन्होंने ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट लिखना शुरू किया और बाकायदा इसकी कंपेन्स की, सोशल मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह को यूज़ करते हुए इन्होंने इस चीज़ को जोर दिया कि ग्लोबलाइजेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो चाइना है, जब चाइना ने कहा कि ओपन चाइना को ओपन कर दिया जाए, जब इसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग में वो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया, तो इनकी आप देखते इकोनॉमी कितनी ज़्यादा डेवलप हो गई, कितनी ज़्यादा वहाँ पर जॉब्स निकली, कितने ज़्यादा वो खुशहाल हो गए। ठीक हो गया। अभी तक वो कह लें कि उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। और जो दूसरा जो ब्लॉक है कैपिटलिज्म, वो इसके अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बगैर अब चारा भी नहीं है। ठीक हो गया। मल्टी नेशनल कंपनीज वजूद में आ चुकी हैं, और इसी तरह आप देखें ना, जो अदर ग्रुप जो ब्लॉक में होता है उनकी मार्केटिंग को भी रोका जाता है, उसके अगेंस्ट काम किया जाता है, बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। उसके अलावा वन बेल्ट वन रोड का इनिशिएटिव देखें ना चाइना की तरफ से, और सी पैक जो कि पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है। तो इसी इंटरनेशनल कह लें कि मार्केटिंग के तनाजुर में इसको बनाया जा रहा है। ठीक हो गया। आप इसको इसके अलावा यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि अभी कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन नहीं है, अभी कह लें कि सेमी ग्लोबलाइजेशन है, क्योंकि बिल्कुल 100% कोई तिजारत नहीं इंटरनेशनल लेवल पर हो रही, कह लें कि 30% तकरीबन, मैक्सिमम 30% हो रही है। ठीक हो गया। इसको आप सिंपल मज़ीद इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। अभी हमने जो दूसरे टॉपिक है उसको भी देखना है, तो चलें थोड़ी देर उसको भी देख लेते हैं। ये है इसका टॉपिक, इसका हम लिख देते हैं इंट्रोडक्शन। सेकंड इसका आ जाएगा, पहले तो इसके टॉपिक के हिसाब से देखना, डिजिटल डेमोक्रेसी। सॉरी, व्हाट इज डिजिटल डेमोक्रेसी। डिजिटल डेमोक्रेसी बेसिकली डेमोक्रेसी होता है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, के लोगों के जरिए लोगों के ऊपर हुकूमत जो होती है उसको कहा जाता है डेमोक्रेसी। और डिजिटल डेमोक्रेसी के से मुराद ले लें कि लोगों ने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह को यूज करते हुए, डिजिटल मीडिया को यूज करते हुए डेमोक्रेसी यानी कि अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाई है, हुकूमत की अवानों तक पहुंचाई, और हुकूमत भी यही काम अवाम के लिए कर रही है। अब आप देखते हैं कि हैशटैग यूज होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कैंपेन्स होते हैं सोशल मीडिया पर, और उनको सुना भी जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो उनका टाइम वेस्ट होता है, बल्कि वो बहुत हद तक काम भी कर रहे हैं। किसी टॉपिक के ऊपर जब लोग आवाज उठाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो बहुत ज्यादा रसाई। और आजकल जो आप देख ले पीटीआई, जो इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं, वो तो बहुत ज्यादा इस चीज को यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया को, बल्कि दूसरे तमाम लोग इसी तरफ आ चुके हैं। क्योंकि हर बंदा, आप किसी ऑफिस में चले जाएं, किसी पार्टी में चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं, 5 लोग आपको बैठे, तो मोस्टली आप देखें कि शायद कोई ऐसा बंदा जिसके पास जो मोबाइल यूज ना कर रहा हो, लेकिन हर दूसरा बंदा, तीसरा बंदा या तमाम लोग
سوشل میڈیا کے اوپر اپنی جو بھی کسی پارٹی کو کے حق میں کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لائک کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی کمپینز کو چلاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ یہاں پر تھرڈ ٹاپک آپ لکھ سکتے ہیں، رول آف سوشل میڈیا ان ڈیموکریسی. اچھا، اس کے علاوہ لکھ سکتے ہیں ڈیموکریسی. یہاں پر لکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل پولیٹیکل پارٹیسپیشن. کرنٹ سینیریو کے اوپر بھی آپ لکھ سکتے ہیں کرنٹ سینیریو. اس کے علاوہ ہیش کیمپینز. فور ایگزامپل جس طرح آج کل نہیں، کیونکہ میں آج کل دیکھ رہا ہوں یہ والا یوز بہت ہو رہا ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور. اچھا، میرا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہ لنک تھا نہ ہے، تو یہ جسٹ میں ویسے لکھ. چلے کافی زیادہ ٹائم لینتھی ویڈیو ہو رہی ہے، چلو اس کو شارٹ کر لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو یہ دیکھیں نا، اسی کو بھی آپ گلوبل کنٹیکس میں لکھیں گے، گلوبل ٹریڈ اینڈ ٹریڈ پالیسیز آف چائنا. ٹھیک ہو گیا. بہت زیادہ حد تک آپ اسی ٹاپک میں سے اس کا مواد لے سکتے ہیں، گلوبلائزیشن. اس کے علاوہ امیجینیشن از مور امپورٹنٹ دین نالج. ٹھیک ہو گیا. یہ کہہ لیں کہ کوٹیشن ہے جناب جو تھے نیوٹن صاحب، ان کی کوٹیشن کیا تھی؟ وہ کوٹیشن تھی، انہوں نے کہا تھا امیجینیشن از more important than knowledge. اچھا، انہوں نے ساتھ میں کہا تھا یہ knowledge is limited and imagination encircles the world. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک لٹریچر کا ٹاپک ہے. ٹھیک ہو گیا. جن کا کہہ لے کہ لٹریچر بیک گراؤنڈ ہے یا اسٹرانگ ہے، جو اس چیز کو میں انٹرسٹڈ ہے، تو وہ اس ٹاپک کو لے اور کر سکتے ہیں. ادروائز یہ کافی کہہ لے کہ مشکل ٹاپک ہے، اس کے اوپر لکھنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہو گیا. سب سے آسان ٹاپک جو یہ ہے، یہ ایک ہو گیا. اس کے علاوہ دوسرا یہ ہو گیا. اس کے علاوہ تیسرا یہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ گلوبل پولیٹکس یہ بھی بہت آسان ہے. آج کل اس کے اوپر آپ دیکھ لینا ڈسکشن چل رہی ہے. باقاعدہ دنیا میں دو بلاک ہیں، کمیونزم اور کیپٹلزم. جس طرح کہہ لے کہ چائنا رشیا کا ایک بلاک ہو جائے ان کنٹریز کا، اور ادھر ہو گیا یو کے اور یو ایس اے وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. پورا یورپ ہو گیا اور امریکہ، ان کا ایک الگ گروپ ہے. ٹھیک ہو گیا. ہر کنٹری کو کسی نہ کسی گروپ بلاک کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس میں شمولیت حاصل کرنا پڑتی ہے. پاکستان میں اسی چیز کا تو کہہ لیں کہ آج کل سارے مسائل پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے کس بلاک میں جانا ہے. عمران خان صاحب کی جو وزٹ ہے یہاں پر رشیا میں، اس کی بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح تبدیلی آئی، کس طرح گورنمنٹ چینج ہوئی، سارا کچھ سینیریو جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس طرح اس لیے جن کا انٹرنیشنل ریلیشن بہت اسٹرانگ ہے تو ان کے لیے کہہ لیں کہ یہ پیپر بہت آسان ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کنٹرنیشنل ایشوز آف فیمنزم ان کنٹمپریری وومینس رائٹ موومنٹس. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، وومن رائٹ ہو جائے، ڈیموکریسی ہو جائے، بیوروکریسی ہو جائے، اس کے علاوہ گلوبلائزیشن ہو جائے اور ایجوکیشن، یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جو فیمنزم ہے اس کا تو سم ٹائم 2 ٹاپکس میں آ جاتا ہے، کور کرتے ہیں اس کو. 2 ٹاپک 3 بھی آ جاتے ہیں. فیمنزم یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. جینڈر اسٹڈی جن کا اچھا ہے، اچھی گریپ ہے، وہ اس کو لازمی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. ٹھیک ہوگی. یہ اتنا مشکل نہیں ہے. اس میں خاص طور پر جو چیز دیکھنے والی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے نیوٹرل رہ کے اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے اس ٹاپک کو. یہ نہیں کہ آپ اس کے اگینسٹ چلے جائیں یا اس کو کہہ لے کہ زیادہ اس کے حق میں
ڈسکشن کر دیں تو یہ کہہ لیں کہ خطرناک ہو سکتی ہے. آپ نے نیوٹرل رہتے ہوئے جو حقائق ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے اور ان کو ایک پوزیٹیو ان کی کنکلوژن دینی ہوتی ہے لاسٹ میں. تو پھر تو آپ اس ٹاپک میں بہت اچھے نمبر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا. اور اس کے علاوہ دا ورلڈ فوڈ سسٹم دا اکانومکس آف ایگریکلچر، جو جن کے لیے یہ ٹاپک یہ بیک گراؤنڈ ہے تو وہ اس کو کر سکتے ہیں، ادروائز یہ میرے لیے تھوڑا مشکل ہے. از دیر سچ اے تھنگ ایز ایتھیکل کمیونزم. اس کے علاوہ ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ اکانومک سسٹینیبلٹی، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے بالکل ڈائریکٹلی پرپورشنل ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ ہاؤ آر ٹیررزم اینڈ اٹس پرسپشن شیپڈ بائی دا میس میڈیا. تو کیونکہ ٹائم شارٹ ہے اس لیے میں اس کو ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان تمام ٹاپکس کو کور کروں گا، اور یہ تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ بھی کہہ لیں کہ ایک موسٹ ریپیٹڈ ہے، یہ ریلیجن کے حساب سے ہے. ٹھیک ہو گیا. جو اینٹی اسلامک جو کمپینز چل رہی ہیں، خاص طور پر اسلامو فوبیا. ٹھیک ہو گیا. آپ اس کو اس میں بہت زیادہ لکھ سکتے ہیں. اب تقریباً پچھلی یا آئی تھنک سیکنڈ لاسٹ میری جو ویڈیو اسلامو فوبیا کے اوپر بنی ہے. ٹھیک ہوگا کہ کیسے یورپین کنٹریز اور اینٹی مسلم جو فار رائٹ موومنٹس ہیں یورپ اور یو کے ہو جائے، امریکہ ہو جائے، یا کوئی بھی ویسٹرن کنٹریز ہے، ان میں باقاعدہ اس طرح کی کمپین چل رہی ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اس لابی کا حصہ ہیں ان کو باقاعدہ ان کا ووٹ بینک انکریز کرنے کے لیے بھی یہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا ہو جائے، الیکٹرانک میڈیا، اس کا یوز کرتے ہوئے کہہ لیں کہ اسلام کے خلاف وہ کس طرح کمپینز کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت کہہ لیں کوئی امپورٹنٹ اور لینتھی ٹاپک ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں لازمی کور کریں گے، نیکسٹ یا سیکنڈ لیس ویڈیو میں. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی اور کسی ٹاپک کی ڈیٹیل کہہ لیں کہ آؤٹ لائن ہو تو کائنڈلی اس کو میرے ساتھ لازمی شیئر کریں کمنٹ میں. چلیں آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.